कलेक्शन एंता अछि कि कैंसीरा भी आपण माने बानी ने पार बुनकर कलेक्शन घेनी पकन ऐसा नुन हला रेट माने बढ़ी जीवा वो डिजाइनर कलेक्शन माने आज आसी जाई छे बेस्ट इटा ने नवकोटी मॉडल पुआर काम भी आसी जीवा पूरा अफोर्डेबल प्राइस रे सब आपण को मिली जाउ छे पूरा क्वालिटी भी भल अछि आ जदी कम रेंज रे मिलु जेबले कम रेंज रे छाणमु हम वीडियो के स्किप होले साड़ी मिसी जीवा जल्दी फंक्शन लगी हेतले त येलो देखो जो ब्यागरिया लगी सब 12 हाथ गुटे पीस और नेबे बेले भी देमु ब्यागरिया लगी इटा सब जुड़ा जुड़ा मिली जीवा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जेबो समले से जादे आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हम स्टार्ट करमा आ 2500 नु स्टार्ट करमा 2500 रो 2500 नु स्टार्ट करमा आ तापर कम रेंज रो देखामा मीडियम रेंज देखामा हाई रेंज रे देखामा आ भल भल कलेक्शन तापर इटा ने बिया गरिया लगी देखामा आ तापर हमर पाखे देखो ड्रेस पीस सेट अछि अथन कपड़ा अछि तापर पाटो साड़ी मिस पाटो ओरिजिनल पाटो सब वैरायटी अछि तापर बिया गरिया लगी और देबा थिबा लगी सब आइटम अछि माने 700 टका नु नै करी ने बिया गरिया वाले को देबा लगी आरंभ अछि बोले हमर एड्रेस ता हला मी कहि दउ छै पहला हमर एड्रेस ता हला संबलपुर और संबलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे बड़बजा छक कुष्टापड़ा समले मंदिर नु मात्र खाली 50 मीटर जदी आके आसबा बोले हमर बड़बजा छक पड़वा छके छके दुर्गा मंदिर है जदी खेतरापुर आड़ जदी आसबा बेले भी पहला बड़बजा छक पड़बा समले मंदिर आड़ भी जदी आसबा बोले अब बड़बजा छक पड़बा आ इनके आसले रवि हैंडलूम कहले सब जानि छ नै हां आ कुष्टापड़ा भीतर के होला रवि हैंडलूम बोर्ड लागि छे आसी पारबे बोले हमें आरंभ करू छु इटा ने 2500 नु स्टार्टिंग 2500 रो स्टार्ट कर दम आज एटा होछि देखन मेरून कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होछि आंचलटा इटा आंचलटा आसी जीवो अतर फुल बॉडी इटा ने के बॉडी वर्क एटा मात्र 2500 टंका रे तार बाद देखमा देखो एटा गोटे सप्ताह डिजाइन ऊपर इटा देखो और सप्ताह ऊपर एटा प्राइस 2700 टका आसबा 2700 टंका रे आसी जाउ छे 2600 रे आसी जीवा ने के सान बॉर्डर रे अछि इटा ने के अब बड़ बड़ सुपारी फूल रे अछि इटा लाइट डिप टिके फरक रहउ छी ना एटा 2700 टका रे आसी जीवा 2700 टंका रे देखन आज कम कम प्राइस रो बिहागरिया लागि त सब जुड़ा जुड़ा वाला कलेक्शन इटा भी देखो 2800 टका रे आसी जीवा 2800 टंका रे जी आचर फोटो कहले फुल फोटो मेटा मिली जीवा ना हां फुल फोटो भी मिली जीवा आ स्क्रीनशॉट मारी पठावे बोले इटा भी 2700 टका रे आसी जीवा 2700 टंका रे इटा आसी जाउ छ तार बाद इटा उठे आसीला देखो इटा प्राइस टा 2800 टका रे आसी जीवा 2800 टंका रे इटा भी देखो ई सब ने जुड़ा जुड़ा आसी जीवा जहा होचे सब बियागरिया लगी इटा सब जुड़ा जुड़ा मिली जीवा इटा ने के बांधा मॉडल रे काम होचे इटा ने के 3000 रे आसी जीवा 3000 टंका रे इटा आसी जाउ छ तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन इटा उठे 3D पैटर्न ऊपर इटा भी 3000 टका रे आसी जीवा इटा भी 3000 रे आसी जीवा इटा बॉर्डर काम रे छै हां अच्छे सुमति कलर रे हां सुमति कलर रे इटा उठे घर घर डिजाइन होचे इटा ने के इटा भी 3000 टका रे आसी जीवा 3000 रे इटा मेहंदी ऊपर गुटे देखो रे सब बिना ब्लाउज पीस वाला देखो हां इटा बिना ब्लाउज पीस वाला इटा भी 3000 रे आसी जीवा नेक्स्ट कलेक्शन में पिंक रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा गुटे 3200 टका रे आसी जीवा बॉर्डर काम वाला कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आज कम कम प्राइस इटा ने के कुठी मॉडल माने सप्ताह जंदा कुठी आसी इटा भी अंदा इटा ने के 3500 टका रे आसी जीवा 3500 टका रे तार बाद देखिए हम इटा गुटे देखो 3D पैटर्न 2800 ये सब ने के जुड़ा जुड़ा आसी जीवा बिहागरिया लगे अब घर के का विजिट करू जानि परबे केनता लागसी जे इटा भी 3000 टका रे आसी जीवा अरे से उत्कल लक्ष्मी रो कलर दै छै ना उत्कल लक्ष्मी रो कलर इटा माने स्टार सॉफ्टवेयर रे इटा उठे आसीला हरिण डिजाइन इटा प्राइस इटा भी 3000 टका रे आसी जीवा 3000 टका रे तार बाद इटा ने के परभा डिजाइन इटा परभा डिजाइन ऊपर इटा भी 3000 रे आसी जीवा 3000 टका रे आसी जाउ छै इटा उठे देखो इटा उठे आसीला इटा से ब्लैक न कॉफी कलर है डार्क कॉफी अछि 2800 टका रे आसी जीवा 2800 टका रे मोठा कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा देखो 2700 टका रे आसी जीवा इटा 2700 टका इटा उठे आसीला देखो इटा प्राइस टा 3500 टका रे आसी जीवा 3500 टका रे आसी जाउ छै ऐसा ना के हमें से ब्लाउज पीस वाला किछि देखे दमा मैं गुटे खुली करे देखे दउ छै केंदा लागु छै हां इटा ब्लाउज पीस वाला हां ब्लाउज पीस वाला इटा 1300 टका रे आसी जीवा 1300 टका रे देखो 1300 टका रे अपन माने ब्लाउज पीस वाला इटा कलर आसु जे हम देखे दउ छै
এটা হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে মঠা কালার রে মোটা কলর আছে তারপরে নাকি এটা গ্রিন গ্রিন হুম গ্রিন আছে এটা আসিলা মেরুন কালার হুম দেখুন মেরুন মঠা গ্রিন এ ସବୁ কলর ভিতরে আসি যাচ্ছে না এটা মেরুন হলা এটা পিঙ্ক কালার হুম দেখুন এটা পিঙ্ক কলর দেখুন তিনটা কলর হলা গ্রিন কালার রে Green এটা colour আসি যাচ্ছে এটা ডবল ডবল কইলে भी मिली ଯିବା हाँ না डबल डबल जुड़ा হুম सब मिली जीवा और तापरे नाके आमे इटा उड़े देखाबा 750 ऐसे रेट माने 750 बढ़ी जाइछ त হুম बिया गरिया लगी हां आके रेट भी बढ़ी पारे হুম এতিলে টিকে জলদি নেলে जे जते जल्दी पारुछ नै के হুম नै जन এবেরু নেলে আপন মানে সস্তারে পাই পারবে देखो এটা সব 750 এটা যেটা 750 দেখবে হুম আর সবু নাকে 750 যেটা নেবে 750 টঙ্কা দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কলর অপশন মানে সব आउरी আসি भी कलर যাচ্ছে मिली जीवा कह तो इटा হুম आमे माने खाली इटा टेम्परेरी खाली देखो जो इटा 1200 टका रे आसी जीवा এটা 1200 টঙ্কারে देखो इटा দেখুন आंचलटा आसी जीवा হুম আর শাইনিং इटा বর্ডার বি बॉडीटा রয়েছে माने शाइनिंग बॉर्डर भी अछि काम হুম এটা প্রাইসটা आ 1200 टका इटा 1200 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে देखो এটা इटा কলর भी অপশন 1200 टका रे आसी হুম जीवा এই সব বিনা ব্লাউজ পিস वाला না हाँ इटा सब नाके बिना बिलसी वाला शाइनिंग बॉर्डर হুম আর যে এক্সট্রা ব্লাউজ পিস নেমি কইলে মিলি हाँ যাবা एक्स्ट्रा बिलस पीस भी अछि हमर पाखे হুম এটা প্রাইসটা आ 1200 এটা भी 1200 টঙ্কা 1200 তারপর इटा गुडा देखो ধড়ি धड़ी সপ্তাহ सप्टा डिजाइन হুম मैं गुटे खुली करे देखे दोजे आ कस्टमर माने कहसन ना হ্যাঁ कि माने আঁচলটা নে হ্যাঁ, দেখান আঁচলটা দেখাবার দিয়ে- বলে হুম देखन बोली करे देखो এটা দেখুন। आंचलटा আঁচল इटा आसबा कोणार को आंचल आसबा হুম इतार जेते भी साड़ी आसी नै के सब आ गुटे मॉडल रे आसबा হুম आंचलटा खाली हाँ। कलरिंग खाली चेंज हबा হুম হুম এটা হচ্ছে इता नै के बंडल हिसाब रे कहबे बोले भी इटा नै के बंडल माने सब मिली जीवा হুম देखो आ देखो ई सब बंडल अछि कलर वाले पाला सब आसी जीवा এইটা প্রাইস কেন রହୁଛି आ 1250 1250 এটা সব এই ধড়ি সপ্তাহ वाला हाँ, পেটে सब धड़ी सप्ता पेटे হুম এটা 1250 হুম যেটা নেলে বি না जेंटा नेबे হুম 1250 দেখুন কলর অপশন সব আসি যাଉଛି और ऑरेंज इता कलर नै मेहंदी यूनिफॉर्म कलर लागि नौछ ऐसे नै के स्टॉक अछि हमर बाकी जे जेंटा पाउछ स्क्रीनशॉट मारी के पठाऊ হুম এটা পিঙ্ক কলরে আসি যাচ্ছে इटा गुटे देखो 1000 टका रे आसबा এটা 1000 টঙ্কারে 1000 टका देखो এটা বুটি ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ। এটা আঁচল এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা 1000 টঙ্কারে তার 1000 কলর টঙ্কা। অপশন এটা আসি যাচ্ছে इटा कलर ऑप्शन माने मी देखि दोजे 4-5टा आहुरी भी बाहर बा बंडल गले भी आसी जीवा হুম এই সব 1000 টঙ্কা हां सब 1000 দেখুন ইয়েলো কলর গ্রিন সবু কলর আসি सब যাচ্ছে पिंक अछि मेहंदी अछि मोठा अछि लाइट कलर अछि হুম आ तापरे आमे ने कारगिल साड़ी देखाम কার্গিল শাড়ি এই কালেকশনটা भी बहुत আছে না हां एटा बहुत डिमांड হুম एटा कहाँ छै कि माने कपड़ा बहुत फाइन आसी आ तापरे लंबा चौड़ा भी बहुत भल आसी হুম हेते लगी जे नेबा बोले भी कि ने आंख मुजा नेबे হ্যাঁ এই कहवा collection लगी ने पड़े এইটার প্রাইসটা 1250 1250 এটা আসি হচ্ছে দেখুন তার কলর इटार भी অপশন कलरটা দেখে दोजे 4-5टा দেখে दोजे हम দেখুন কার্গিল শাড়ির भी कितने सारा कलर ऑप्शन আসি হচ্ছে গ্রিন মেটাল কলর এটা আসিলা দেখুন। সিলভার কলর অরেঞ্জ কলর তারপর एटा गोटे सिल्वर अछि देखो एटा गोटे হুম এটা ওটে डार्क अछि নোয়া सिल्वर কলর টি कलर আসি যাইছে হুম देखो এটা ওটে আসিলা येलो দেখুন पर अच्छे तापरे हाँ। एटा মেহেন্দি ডার্ক अच्छे মেহেন্দি এটা तापरे আসিলা नेके ब्लू कलर रे अच्छे হুম आ तापरे नेके धड़ी सप्टा डिजाइन देखामा टिके इटा नेके ऊंचा रेट वाला সেটা ওটে যেন দেখিতলা माने কুম্ভ सेटा ডিজাইন नेके हां হুম आ सेटा नेके बिना कुंभ वाला थिला हाँ। आ इटा नेके कुंभ वाला धड़ी सप्टा হুম इता नेके कपड़ा बहुत फाइन आसबा হুম इटा नेके 2000 टका इतार प्राइस अछि 2000 টঙ্কারে হুম এটা তার কলর অপশন রে আসি इटा যাচ্ছে कलर माने দেখুন इटा नेके यूनिफॉर्म लागी जदी नेबे बेले देखन मोठा मेरू रे आसबा इता হুম आहुरी भी कलर अछि पिंक कलर भी आसी হুম এটা দেখুন সব কলর অপশন এটা- আসি হচ্ছে जेंटा नेबे सब नेके 2000 लेका এটা সব 2000 সব 2000 শাইনিং কলর দেখুন इटा गोटे टीटी पैटर्न वाला देखो এটা ওটে বহুত শাইনিং আউছি সেম 2000 টঙ্কা हां इटा सेम पूरा 2000 लेका হুম দেখুন যেটা নেবে 2000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ মিলেইবা आ तापर नेके धड़ी बॉर्डर काम वाला देखे दोछ हम হুম इटा এটা বর্ডার কামবালা 2200 टका रे आसी जीवा 2200 টঙ্কা 2200 इटा जेंटा नेबे 2200 এটা কলর অপশন ডিজাইন মানে টিকে টিকে চেঞ্জ হইছে না हां हां डिजाइन मटेरियल चेंज हबा হুম কিন্তু 2200 টঙ্কা সেম 2200 পড়ছে टका इटा देखो ग्रीन बॉर्डर रे अछि লাইট কলর উপরে अच्छे लाइट कलर अछि देखो এটা ब्लू হচ্ছে कलर रे লাইট মোটা एज কলর वाले कलर लगी इटा হুম आसे बिहा पर पन लगी और देवार थी আইসার দেবার লাগে आइसार माइसार करबेले हाँ। सब इटा हेबा जी लंबा चौड़ा बहुत भल आसी इटा হুম इटा जेंटा नेबे 2200 टका হুম
এটা থান প্যাটার্ন রে ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାନ ପ୍ୟାଟର୍ନ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା 2300 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ତାର କଲର ଅପସନ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁন ଏଇଟା କଲର ଅପସନ ଚାର୍ଟ ମାନେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି দেখুন বহু জন কইছান কি ই প্যাটার্ন উপরে আপন দেখুন শাড়ি বলি দেখুন কেতে সারা আসি যাইছে এটা থান কালেকশন এইটা প্রাইস কানা রହୁଛି 2300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ନେବେ 2300 ସବୁ 2300 ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ବି ଏଇଟା 2300 ଅରେଞ୍ଜ କଲର ବ୍ଲାକ ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ ସବୁ କଲର ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ତା ଯିବା ନାକେ ବହୁତ ଟେ କଲର ଆସୁଛି ମାନେ 10ଟା 12ଟା କଲର ଆସୁଛି ଦେଖ ହଁ ହଁ ଯେତିକିଟା ଦେଖାମୁ ଖାଲି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବା आ डिजाइन भी टिके टिके चेंज होଉଛି पैटर्न टा हेटा रहଉଛି ना ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ହେଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଅଲଗା କଲେକ୍ସନ ଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁন থান ଉପରେ ଏଇଟା ବି ଥାନ ଉପରେ ଲେକିନ କପଡା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଆସିବା ଲମ୍ବା ଚौड़ा ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନା ନାଇଁ ନଇତା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ନେବ 2300 ଲେଖା ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ବି 2300 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ଦେଖୁন 2300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା 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 ବି ବି କଲର କଲର ଅପସନ ଦେଖେ ଦଉଛେ 4-5ଟା ऑरेंज येलो ग्रीन रे एटा आसी ଏଇଟା होছে ହେଲା ଦେଖ नीली कलर रे ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା କଲର ରେ ଆସିଯିବା ब्लैक ର कॉम्बिनेशन एटा सब एटा प्राइस 2300 टा 2300 2300 रे देखुन 2300 टंका रे जेंटा आसी देखो सब 2300 टंका रे ଆସିଯିବା देखुन कितने सारा कलर ऑप्शन आपन मानकु मिली जाउचे एटा गोटे भी रेड ब्लैक कलर रे 2300 टंका रे अच्छा नामे नाके गंगा जमुना देखा मा देखो एटा नवा गोटे कलर नवा पैटर्न रे आसी देखो सब एटा नवा कलर नवा पैटर्न एटा होची आंचल 2000 टका रे आसी एटा एटा 2000 लंबा टंका चौड़ा कपड़ा क्वालिटी भी पूरा भल आसबा एटा ए सब लम्बा चौड़ा 12 हाथ रहबा एटा सब 12 हाथ एटा देखो कलर ऑप्शन एटा जेंटा नेबे गंगा जमुना सब 2000 लेखा देखो ग्रीन ऊपर भी आसी जाइछे ग्रीन येलो तापर मोरामा नाके मोठा कलर रे एटा एटा देखो ऑरेंज कलर शाइनिंग मोठा एटा नाके लाइट कलर रे एटा व्हाइट कलर रे एटा व्हाइट ऊपर एटा चेक वाला डिजाइन अछि देखो एटा गोटे प्लेन अछि एटा गोटे प्लान अछि आइता प्राइस टा 2000 लेखा पर मॉडल नाके हाफ डिजाइन हाफ डिजाइन दे एटा प्राइस टा इतार प्राइस टा 2200 टका आसबा 2200 आइता भी कलर ऑप्शन आसी जबा देखो इतार भी कलर ऑप्शन माने देखि सेटा ग्रीन थिला एटा आसी गेला ऑरेंज कलर एटा गोटे आसीला ऑरेंज और एटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन सेम एटा 2200 जेंटा नेबे 2200 लेखा एटा इतार भी कलर माने आसी जबा हमें खाली सैंपल ले खाली देखे दोछु कि माने देखो अंदा कलर माने आसु जे बोली गिरिटा एटा सब आसी जाउचे सेम 2200 हमें नाके छोटा कलर देखे देलु इतार पर नाके बंडल हिसाब रे आसी जीवा कंप्यूटर डिजाइन एटा আছে ब्लू कलर रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन ना देखो आंचल टाइटा आ उधर फुल बॉडी टा देखि दमा देखो ए फुल बॉडी आइता प्राइस टा 2200 टका 2200 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा আছে देखो एटा আছে पिंक रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन सेम 2200 एटा 2200 जेंटा नेबे सब नाके 2200 टका रे आसी देखो आ एटा माने तो बहुत चालू छै एटा कम कम प्राइस है बोली बहुत जन किनुछन भी एटा बहुत बुकिंग जाउछे एटा पार्सल रे इता नाके देखो येलो ऊपर भी गुडे देखो येलो ऑरेंज सब कलर इता नाके 10टा 12टा कलर आसी जे जेंटा नाके स्क्रीनशॉट मारबे भले हमें पठे पारमु फोटो भी दे दमु तापर एटा एनिमल पैटर्न रे देखो एटा एनिमल पैटर्न रे हाफ रे आसी जाउछे एटा येलो संगे रेड कॉम्बिनेशन हल्दी फंक्शन लाइन नमी कहले भी हेबा हां हल्दी फंक्शन लगी हेतले तो येलो देखो जो बियाह गरिया लगीटा माने बियाह गरिया सीजन होचे बोली करी हमें येलो पर भी देखौ छु हां एटा 2300 टका रे आसी जीवा 2300 टका रे एटा आसी जाउछे देखुन कंदा कंदा कलर माने आसु छै जे एटा ग्रे कलर रे आसी गेला येलो कलर तापरे एटा आसी गेला देखो मोठा कलर रे मोठा रे ब्लैक आउट देखुन लाइट मोठा रे एटा नै के ए जे बोले बहुत पसंद करसन एटा जेंटा नेबे सब नै के 2300 टका रे आसी जीवा 2300 टका देखो जेंटा नेले भी 2300 टका रे आपन मान को मिली जाउ छी एटा अच्छा ना के थान मॉडल रो हम किसे देखे ना एटा से पेपर मॉडल एबे हम थान कलेक्शन केतिरा देखिला माने को पेपर मॉडल रे एटा बॉडी टा हला फुल बॉडी टा एटा आंचलटा आइता प्राइस टा एटा प्राइस हला 4000 टका 4000 टका रे सबटा पर डिजाइन रेट आउट देखो सबटा ऊपर थान सबटा ऊपर एटा लगे 4600 टका रे आसी जीवा 4600 टका रे ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ई दुइतरे इते सबते ब्लाउज पीस आबा ई थान रो जहा देखमा हां एटा नवकोटी पैटर्न रे अछि नै हां 4000 रे आसी जीवा एटा आसी जीवा 3400 टका रे आसी जीवा 3400 देखन थान रो सबते आपन को ब्लाउज पीस मिली जीवा 4000 रे आसी जीवा एटा भी 4000 टका रे मिली जाउ छे एटा देखन 3800 टका रे आसी जीवा मोठा मेरो रे
এটা গোটে আসিগলা এটা দেখুন ଗୋଟେ দেখুন 3800 রে ଆସିଯିବା 3800 এটার কপড়া ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର হুম এটা ଗୋଟେ দেখুন 4200 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା এটা 4200 ଟଙ୍କାରେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାମ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଖୁন ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ 4400 4400 ଟଙ୍କା ତାର ବାଦ ଦେଖିଦେମା अच्छा लगे ब्लाउज पीस वाला मॉडल दिखामा बॉर्डर काम वाला ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବାଲା हाँ बांधा डिजाइन ब्लाउज पीस वाला এটা হচ্ছে আঁচল देख आंचल वाला এটা হচ্ছে ফুল এটা ব্লাউজ বডিটা পিস এটা নাকি 4000 টাকারে আসিଯିবা 4000 ଏବେ ଯାହା ଦେଖମା ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆଜି ଖାଲି ଦେଖୁତନ୍ ভিডিও के बिना स्किप करके এটা এটা নাকি 4400 টাকারে আসিଯିবা 4400 ଟଙ୍କା এটা ଡବଲ ବॉर्डର 3800 ରେ ଆସିଯିବା 3800 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা এটা ବି ଡବଲ ବॉर्डर ହୁଁ 4000 টাকাରେ ଆସିଯିବା 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ টেরাকোটা মডেল আছে হুম এটা ବି 4200 রে ଆସିଯିବା 4200 এটা ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 3D প্যাটার্ন দেখুন কেনতা লাগুছে দেখুন এটা দেখুন কলর কম্বিনেশন না মস্ত আছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা ବି বড়ଟେ আসবা ব্লাউজ পিস ବି আসবা এটি হুম এটা 5000 টাকারে ଆସିଯିବା 5000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা প্রাইসটা इतार आसवा नीली कलर इटा नाके बॉर्डर काम होचे इटा ଆସିଯିବା 5200 रे ଆସିଯିବା এটা ওটে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আসিগলা 5.5 রে ଆସିଯିବା স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এতে কম প্রাইস রে हाँ माने जेंटा कपड़ा क्वालिटी भी भल अछि आ जदि कम रेंज रे मिलु जेबले कम रेंज रे छाणमु आमे হুম हमर ऑनलाइन रो त काम है ही हेटा হ্যাঁ কাস্টমার মানকু বেস্ট इटा প্রাইস রে देखो দেবা দেখুন 5200 রে ଆସିଯିବା হুম इटा 5000 रे ଆସିଯିବା এটা 5000 এটা ଟଙ୍କାରେ एते सबते ब्लाउज पीस ଆସିଯିବା হুম এটা 4.5 রে আসবা 4500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন আজ এটা ওটা বহুত সারা কালেকশন शंख দেখুন डिजाइन मयूर डिजाइन 5200 रे ଆସିଯିବା 5200 এটা এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন 6000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯିବା 6000 ଏଟା ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁन କଲर ଅପସନ ବି হুম 5.5 ରେ আসবা 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ এটা ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ দেখুন ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডର ରେ হুম 5800 ରେ ଆସିଯିବା 5800 ପୁରା ଏଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି এটা ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଦେଖୁନ 5.5 ରେ ଆସିଯିବା 5500 ଟଙ୍କାରେ এটা এটা ଦେଖ 7000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯିବା 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা কলর অপশন রে না এটা কলর অপসন মানে তারপর এটা আসিলা বিচিত্রাপুরি দেখুন এটা বিচিত্রাপুরি দেখো যে আমি গোটে খুলি করে দেখাই দউछु বিচিত্রাপুরির কেতেটা কালেকশন দেখি না দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আমার পাশে স্টক আছে যেটা নাকি 2-4 পিস দেখাই দাম আমি হুম এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইস 6000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯିବ 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা ବି 6000 ଟଙ୍କା ରେ ଆସିଯିବ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀର କେତେ ସାରା କଲର ତିନିଟା ଅପସନ କଲେକ୍ସନ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଆହୁରି ଦରକାର ପଡିଲେ ବି କହିବେ ମିଳି ଯିବା এটা প্রাইসটা ସବୁ 6000 যেটা নেলে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী এটা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী ইতে নাকি ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी আসবা হে সেম মানে প্যাটার্ন যেটা আছে নাই আসে দেখুন ওয়ার্ক কাম भी আসিଯିବା 7500 রে মাত্র প্রায় ধীরে তো ব্লাউজ পিস भी नहीं আসে নাই আসে ইতে ব্লাউজ পিস भी আসুছে তারপরে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা পিনলে আই তার প্রাইসটা কেমন রହୁছে 7500 7500 ଟଙ୍କା এটা কলর इथे भी অপশন ब्लाउज पीस আছে इथे बिना वर्क वाला হুম এটা 7000 আসিଯିବା তার বাদে अच्छा नाকি डबल बॉर्डर কিছু দেখাই দাম আমি ডবল বর্ডর উপরে বছা বছা কালেকশন কেতেটা দেখি দেব দেখুন আই তার আঁচলটা ফার্স্ট সেট মানে দেখুন দেখুন আঁচলটা আঁচলটা আই তার এটা নাকি বডিটা এটা এটা নাকি নবকুঠি মডেল রে আছে হ্যাঁ এটা যেনটা নেবে সবু নাকি 6000 টাকা পড়বা ডবল যেনটা বর্ডর নেলে মাছ 6000 ধরি আরে 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন ডবল বর্ডর মাছ ধরি 6000 ইতা ଟଙ୍କା রেট भी बढ़ी গলা না लेकिन रेट ना बढ़ाবার हम 6000 টাকা এটা भी 6000 ଟଙ୍କା 6000 দেখুন দেখুন কালেকশন মানে কলর মানে দেখুন খালি কেনটা লাগুছে খালি দেখুন খালি ভিডিও के बिना स्किप करके দেখুন ভিডিও के स्किप হলে শাড়ি মিশি ଯିবা যেনটা নেবে সবু 6000 লেখা 6000 ଟଙ୍କା দেখুন দাম বড়ভার আগରୁ ଆପଣ মানে ঘিনি রকম ঘিনি পকন আচ্ছা নো নালা রেট মানে বঢ়ি ଯିବା 7000 পাখা পাখি হেবার পুরো চান্স দিখুছে কারণ ডবল বর্ডর বন হউছে তা হ্যাঁ যাকে যেনটা লাগুছে আর স্ক্রিনশট মারি করে নো নালে ঘরকে আসি করে নেই যাও দেখুন এটা সবু 6000 ଟଙ୍କାରେ সবু 6000 লেখা দেখুন অনলাইন অফলাইন সবু হউছে বুকিং আমার পাশে গুটে পিস নেলে भी অনলাইন রে দিয়া হেবা না হ্যাঁ গুটে পিস আর নেবে বলে भी দেবো আমি এটা সবু 6000 ଟଙ୍କା সবু দেখুন 6000 লেখা দেখুন আউ এটা 3D প্যাটার্ন দেখুন এটা অল ইন্ডিয়ান ডেলিভার হচ্ছে অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি হচ্ছে এটা দেখুন তার বাদ আসিলা এবে দেখমা কেতেটা লেটেস্ট প্যাটার্ন দেখুন যেটা কি খাস এটা নাকি বিহাবরিয়া পার্টি লাগে ওয়্যার শাড়ি মানে কোয়াছন 10 ইঞ্চি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল
ଆଉ ଏତାର ফুল বডিটা দেখমা দেখুন দেখুন ফুল বডিটা কেনতা কি লাগুছে সুন্দর লাগুছে দেখুন এটার প্রাইসটা কোন রহুছে এটার প্রাইস হচ্ছে 7500 7500 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି এটার আমি কলর भी দেখে দউছে দুই তিনটা দেখে দেখমা এটার ই প্যাটার্ন উপরে দেখি রামা টিকে এটা হচ্ছে মেরুন রে কফি র ব্ল্যাক র কম্বিনেশন এটা রামা গ্রিন রে আসি এটা গলা যেটা নেবে 7500 যেটা নেলে 7500 টঙ্কারে আপনকু এটা মিলি যাଉଛି ଆଉ কিন কলেকশন আপনকু ভাল লাগছে টিকে কমেন্ট সেকশন টিকে জনাবে সেম 7500 আমার এটা নাকি অনলাইন অফলাইন দুইটা হেসি আর যে যেটা কিনসার্ট মারিকে নেই পারছেন নোন জলদি কেনা আর তারপরে এটা নাকি স্টার সফটওয়্যারে দেখাউଛୁ আমি এতে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी आसपा गुटे में खुली করে দেখে দউছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी আছে দেখুন স্টার সফটওয়্যার প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক স্বস্তিক ডিজাইন রে দেখুন সবু ইউনিক প্যাটার্ন মানে আপন মানকলি খুজি খুজি ওনা হেছে হ্যাঁ এটা প্রাইসটা কেতে আছে 9000 টাকা আছে 9000 টঙ্কারে আর তারপরে নাকি দেখুন এটা ওটা মাছ সফটওয়্যারে মাছ মিলন রে এটা প্রাইস 9500 দেখুন 9500 এটা ওটা 9000 রে আসিবা আর মাছ সফটওয়্যার আর সিঙ্গেল সফটওয়্যার দেখুন আর পুরা তারপরে নাকি স্টার সফটওয়্যার এটা সবু ডিজাইনার 8500 রে আসিবা দেখুন দেখুন স্টার আমার পাশে সফটওয়্যারে বহুত কলেকশন আছে হেন্তার ভিডিওরে সবু দেখে না হুয়ে আমি নাকি স্যাম্পল লে দেখে দউଛୁ এটা 9000 টাকা রে আসিবা দেখুন এটা নাকি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে দেখো যে আমি আর 7000 টাকা রে আসিবা এটা সবু ডিজাইনার কালেকশন মানে আজি আসি যাইছে বেস্ট এটা নাকি নবকোটি মডেল আর 7000 টাকা রে আসিবা এটা 7000 এটা এটা भी 7000 রে আসিবা 7000 টঙ্কা এটা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম আছে ইতি এটা भी 7000 টাকা রে আসিবা এটা 7000 টঙ্কা রে দেখুন এটা গোটে মডেলটা দেখুন মানে কেনতা লাগুছে দেখুন এটা ওটা দেখুন ফুল দেখি রে মা এটার আঁচল টিকে দেখি রে মা দেখুন আর ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी আসিবা ইতি ও ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাଉଛି দেখুন দেখলে কি বুকিং করি পকাবে এতে সুন্দর যে কালেকশন যেতে জলদি পারো যাও বুকিং করি করে নেই যাও নালে রেট মানে বঢ়ি চালিছে আছে আর এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 8000 টাকা আসিবা 8000 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି এটা भी দেখুন আর নবকোটি মডেল এটা भी 7000 টাকা রে আসিবা 7000 টঙ্কা রে দেখুন সবু নবকোটি প্যাটার্ন রে আসি যাଉଛି এটা কেতে কলর কেতে ডিজাইনর আসুছে দেখুন এটা সবু এটা প্রাইসটা পিঙ্ক কালার 7000 আর এটা ওটা এটা এটা প্রাইসটা 7500 7500 টঙ্কা নেক্সট কালেকশন দেখি না এটা প্রাইসটা এটা भी 7500 7500 টঙ্কা দেখুন দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন এটা 7000 রে আসিবা 7000 টঙ্কা এটা দেখুন নয়া কালেকশন মানে এটা বুনকর কালেকশন 8500 8500 এটা ওটা দেখুন দেখুন দেখে রয়েছে দেখুন এটা নাকি ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচলটা আসবা এটা পুরাপুরি পাটো কালেকশন দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফুলা আসি যাଉଛି এটা নাকি যেতে প্যাটার্ন দেখামু আমি সব নাকি ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম বালা দেখামু আমি আছে এটা 10500 রে আসিবা এটা 10500 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି দেখুন দেখুন এটা ওটি আসি এটা ওটি भी বহুত সুন্দর লাগুছে 10500 রে আসবা 10500 দেখুন কলেকশন এন্তা আছে কি কেনসিটা भी আপন মানে বানি নে পার এটা ওটি আসি এলা দেখুন তার এটা প্রাইস সব 10500 10500 প্রাইস भी নো বহুত বঢ়িয়া রହୁছে এটা আপন মানে খালি মানে ভিজিট কেনতা করো লাগুছে দেখুন নয়া ডিজাইন আসিছে সব বুনকর কালেকশন মানে আমর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা যে পাটন নেন কোচন ই কালেকশন মানে লেলা বহুত বঢ়িয়া रहबा না এটা পাটন भी গর্জিয়াস रहबा দেখুন এটা 8000 টাকা রে আসিবা এটা 8000 টঙ্কা রে দেখুন কলর চার্ট মানে দেখে রয়েছে সেম এটা 8000 টঙ্কা হ্যাঁ এটা সেম পুরা 8000 টাকা 8000 টঙ্কা রে আপনাঙ্গুটা মিলি যাଉଛି দেখুন এটা ওটা দেখুন সবটা উপরে এটা মিলন ডিজাইন রে আছে হ্যাঁ মিলন উপরে দেখুন চৌড়া বর্ডর পুরা বনা হইছে ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা ব্লাউজ পিস भी আসি যাଉଛି ইতরে ব্লাউজ পিস প্রায় মিলন রে তো ব্লাউজ পিস নি আসে এটা নাকি 10500 রে আসিবা 10500 টঙ্কা রে দেখুন এটা ওটা भी বহুত সুন্দর লাগবা পিনলে তার বাদ লাইট কালার যাকে পছন্দ এটা আপন মানে নেই পারবে 7500 7500 আর মিলন সবটা দেখো আমি দুই চারটা দেখে দউছে নালে আমার পাখে বহুতটি আছে এতে भी ব্লাউজ পিস আসিবা আর এটা প্রাইসটা কানা রହୁছে আর 10500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম भी আসবা এটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস রে এটা আঁচলটা আসিবা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম আসি যাচ্ছে 11500 টাকা রে আসিবা এটা 11500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা भी দেখুন মিলন সফটওয়্যার এটা মিলন সফটওয়্যার আসি যাচ্ছে এটা প্রাইসটা আর 9000 টাকা রে 9000 আচ্ছা নাকি কিছু পাটো দেখে দাম আমি আছেন এই মিনি বুটিক মিনি বুটি উপরে
দেখুন মিনি বুটি মিক্স পাট না হুম। এইটা প্রাইস কাଣା রহবা এটা প্রাইস রয়েছে 7000 টাকা 7000 টঙ্কা দেখুন মিনি বুটি উপরে भी বহুত জন ডিমান্ড করুଥିଲେ দেখুন এটা আসিছে দেখুন বেস্ট বেস্ট ডিজাইনর পুরা এটা কালেকশন মানে আর কলর অপশন भी বহুত বঢ়িয়া রহুছে এটা দেখুন মিনি বুটি 7000 ସବୁ ଆସିଯିବ যে না নেলে 7000 মিনি বুটি মিনি বুটি যেটা নেব বলে ବି 7000 টাকা দেখুন মিনি বুটির কেতেটা বেস্ট বেস্ট কালেকশন দেখুন 7000 টঙ্কারে এটা ওটে भी আসিগলা মেরুন কলর ব্লু তারপরে এটা আসিলা গোল্ডেন কলর ଆହୁରି ବି କଲର ଅଛେ ଏନ୍ତା ନାକେ ଭିଡିଓ ତ ସବୁ ନାଇଁ ହୁଏ ଦେଖି ହଁ। ମାନେ 2-4 ପିସ୍ ଲେଖା ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ନାକେ କଟନ ପାଟ ଦେଖେଇ ଦେମା কটন এটা 90 କୋଟି ଡିଜାଇନ ରେ এতে প্রাইস কাଣା রହୁছে 6500 রে ଆସିଯିବା 6500 দেখুন কটন পাট উপরে কেতেটা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন দেখি দেমা এটা ବି 6500 রে ଆସିଯିବା এটার প্রাইসটা 6500 6500 এটা নাকে এটা ବି 6000 6500 ରେ ଆସିଯିବା 6500 এটা নাকে ব্লাউজ পিস ରେ ওয়ার্ক কাম আছে এটা নাকে 7000 ରେ ଆସିଯିବା এটা ଗୋଟେ 90 କୋଟି ଡିଜାଇନ ମାନେ ଇତି ନାକେ ପାଟ ବୁନା ବି ହେଇছে এটা 8500 ରେ ଆସିଯିବା 8500 টঙ্কা দেখুন কেতে শাইনিং বি আউছে এটা পুরা এটা পুরা পুরি পাট লেখা পুরা গ্লেজিং আসবা এটা কটন পাট है बाकी पूरा पाट भलिया लागुचे ना পুরা পুরি পাট কাहे कि देखो इतार कलर फलर पूरा सब हाउ करूचे देखो দেখুন কলর অপশন भी কলর মানে भी बहुत बढ़िया रहउचे আইতা এটা প্রাইস 10000 টাকা রে আসিଯିবা 10000 টঙ্কা এটা भी कॉटन पाट माने प्योर पाट লেখা ডাইভার্स লাগবা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক কাম আছে 11500 আছে রেট এটা अच्छा ना के पेरे पेरे मिक्स पाट देखि दमा हम पेरे पेरे मिक्स पाट ऊपरे এটা কলর অপশন মানে भी मिली जाय 7000 টাকা रे আসিଯିবা কেতে 7000 টঙ্কা রে इतार भी कलर दुई चारटा मी देखै दउछे দেখুন কলর অপশন এটা আসি যাউছে এটা পেরে পেরে এটা যেটা নেবে सब 7000 লেখা পড়বা এটা যে না নেলে 7000 টঙ্কা দেখুন 7000 টঙ্কারে জলদি লিখিনি রাখুন কেতে সুন্দর যে সুন্দর যেতে পাট জলদি কালেকশন পারুছ আছে नै जो नाले स्टॉक आउट हे जाउछे संगे संग এ সবু 7000 টঙ্কা सब 7000 इडा उडे देखो अनवा कुटे मिक्स पाट ऊपर এটা মিক্স পাটরে 90 কোটি ডিজাইন এটার প্রাইসটা 10000 টাকা আসিଯିବ 10000 টঙ্কারে এটা আসি যাউছে आ उडे देखो अनवा कुटे डिजाइन এটা ওটা দেখুন 90 কোটি এটা পেটেন भी 10000 ছোট টাকা ছোট কাম নিচে এটার প্রাইসটা 10000 10000 টঙ্কারে আসি যাউছে এটা উডে দেখো পিঙ্ক কলর ताजमहल डिजाइन তাজমহল ডিজাইন আছে পিঙ্ক কালারে देखो এ সবু মিক্স পাট হয় না हां বাকি গ্লেজ পুরা অরিজিনাল পাট ভলিয়া আউছে और 10000 টাকা রে আসিଯିବ এটা ওটা তার বাদ দেখুন সাইনিং দেখুন এটা উডে দেখো শাড়ি 9500 রে আসিଯିବ 9500 টঙ্কারি নর্তকী এটা भी পেটেন देखो 9500 রে আসিଯିବ এটা ওটা আসিলা তার বাদ দেখুন এটা উডে টেরাকোটা মডেল রে স্কাই ব্লু র কম্বিনেশন 9000 রে আসিଯିବ 9000 টঙ্কারে এটা নাকি ডবল বর্ডর এটা প্রাইসটা 9500 9500 টঙ্কারে আসি যাউছে अच्छा नाকি आमे से कॉटन फुल टिश्यू देखामा তো কটন ফুল টিস্যু তো ইহানি বহুত লোক বিহাগর লাগি কিনুছন নে কেন যে কি এটা ফুল টিস্যু র হাফ দাম রে আপন মানকু কটন ফুল টিস্যু इतने মিলি ब्लाउज যাউছে पीस रे वर्क काम भी आसबा इटा आंचलटा हला गुटे में खुली करे देखे दउछे এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাউছে वर्क এটা इता रेटा मेंशन नहीं करू हम যে ঘর কে जे আসবে घर के आबा कि हमके कॉल करबा बोले हमें रेट टा कहि दमु हम स्क्रीनशॉट मार के पठाबे बोले केन साड़ी रो केते रेट जे हमें बतै दमु এখন কটন ফুল টিস্যু উপরে এবে কেতে বেস্ট বেস্ট কালেকশন দেখি দেমা नहीं हमर पाके पूरा स्टॉक আছে আছেন कॉटन ফুল টিস্যু র এটা ওটা দেখুন এটা পুরো দুলহন কালেকশন है बहुत बढ़िया लगा এটা हमें बेसी ने 5-7 टा देखौ छु घर के आले आ देखि पारबे सब এটা স্টক বহুত আছে और स्टॉक पूरा बहुत আছে এটা দেখুন অরেঞ্জ কালার রে আসি গলা ডিপ মেহেंदी কালার কম্বিনেশন अच्छा अच्छा इटा नहीं के हमें से अब प्योर पाटो देखामा অরিজিনাল পাট इतार भी रेट टा मेंशन नहीं करू हमें इटा हाफ टिश्यू ऊपर এটা হাফ টিস্যু রে इटा नहीं के प्योर पाटो ऊपर দেখুন কালেকশন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আসিছে মিক্স পাট পিওর পাট कम रेंज আছে मीडियम रेंज আছে हाई रेंज भी আছে इटा भी देखो हाफ टिश्यू ऊपर দেখুন এটা भी হাফ টিস্যু রে আসি যাউছে बहुत कलेक्शन আছে खाली घर के खाली विजिट करू सब कलेक्शन टिके टिके देखि पारबे ना सब कलेक्शन देखि पारबे ए ओटे आ आसी तापर देखो इटा 90 कोटी पाटो रे प्योर पाटो रे पियोर पाटे 90 कोटी गोटे मिक्स ऊपर देखि दे ना पियोर पाटे रे आसी गला इटा नहीं के ब्लाउज पीस रे वर्क काम वाला আছে এটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला আসি যাউছে দেখুন এটা এটা আমার ভিডিওর লাস্ট শাড়ি है देखो এটা ওটে আছে মেহেंदी কালার রে দেখুন
ଆଉ आमकोसी रा मॉडल रा काम होचे पैरेट कलर छे और चौड़ा बॉर्डर आ ब्लाउज पीस भी आ देखो हमर पाखे ना के ड्रेस पीस माने भी होचे सेट आसबा इटा हां ड्रेस पीस भी अंता 3200 टका आसी जीवा इटा देखो देखो ड्रेस पीस रो भी देखो केते सारा कलेक्शन आसी होचे इटा ना के कम रेंज रो भी होचे और तापरे ना के टेराकोटा मॉडल रे भी होचे एंता ना के सब वेराइटी होचे माने 1300 टंका नु 1200 टंका नु नेकरी आ 5000 6000 टका तक हमर ड्रेस पीस सेट मिलबा तापरे थान कपड़ा मिली जीवा कॉटन साड़ी मिली जीवा डवा साड़ी मिली जीवा कम कम रेंज रे 300 200 220 एंता ऑल वेराइटी होचे तापरे शर्ट होचे कुर्ती होचे ग्राउंड होचे सब किछि आसी जीवा घर के विजिट करबे ले ऑल टू ऑल आइटम सोनपुर देखि पारबे। तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।